Te llama todos los días para llamar a ser fiero con las comidas y yo digo, reprendo lo que se gocen allá que ustedes. Génesis 22, versículos 1 al 5. Genesis 22, verse 1 to 5. Vaya conmigo, por favor. Please follow us. Aconteció después de estas cosas And what happened after these things, que el padre probó a Abraham and the father tested Abraham, y le dijo, and he told him, Abraham, Abraham, él respondió, he responded, heme aquí. here I am. Y dijo, And he said, toma ahora tu hijo, take now your son, tu único, your only, a Isaac, Isaac, a quien amas, whom you love, y ve a la tierra de Moriah, and go to the land of Moriah, y tú mismo sacrifícalo and you yourself sacrifice allí him, en holocausto and make an offering sobre uno de los montes que yo te diré. over one of the mountains that I will tell you. Quiero que vaya conmigo porque aunque hemos predicado en otras ocasiones sobre este versículo And even though we preach on this verse, I want you to follow me o esta historia, on the story. dentro de la serie que estamos hablando de la semilla, Within the series that we're speaking on the seed, es otra cosa que una palabra, what is nothing else but a word, queremos entrelazarla en algo que vamos a traer esta noche que el Padre ha puesto en nuestro corazón. we want to intertwine it with something the Father has placed in our heart for this evening. Quiero que vaya conmigo. So please follow me. El domingo el profeta Bienvenidos va a estar cerrando Sunday prophet will be closing el mes de enero. the month of January. Será un domingo profético, It is a prophetic Sunday. pero quiero esta noche poner lo que el corazón está, ¿cómo lo digo? No lo que plasmó porque todavía no lo sé, pero lo que está plasmando en mi corazón y lo que está fluyendo dentro de la red, ¿verdad? Porque Tonight I want to speak on behalf of what the Father has been portraying in my heart. es como una fibra óptica que se conecta con todo. It's one thing that connects to the other. So Todo está conectado a una semilla. everything is connected to a seed. Y el Padre And the tiene un Father sentido de humor maravilloso. has a wonderful sense of humor. Dice que después de unas cosas el Padre probó a Abraham. After some things, the Father tested Abraham. Fíjese bien que dice probó a Abraham He tested Abraham, y la prueba and the trial no viene como Abraham, doesn't come with Abraham. viene como Abraham. It comes, I'm sorry, with Abraham. It comes with Abraham. Come on, Dad. No viene prueba hasta que no hay un cambio de nombre. In other words, there is no test unless there is a change of name. Porque lo que dará testimonio What will give witness de tu nueva temporada of your new season será que haya habido ya un cambio de nombre. is that there has already been a change of name. No es lo mismo pasar procesos Not the sending to pass through con mi process antigua identidad with my old o identity con mi antiguo nombre or with my old name que entrar en una nueva temporada than to enter a new season donde el Padre me cambia el nombre where the Father changes my name. e inmediatamente Immediately viene una prueba there comes a trial que va a probar that will try el nombre que me acaban de entregar. the name that was just given to me. No probaron a Abraham, They didn't test Abraham. probaron a Abraham. They tested Abraham Porque Abraham because Abraham no tenía hijos. did not have children. Abraham ya los tenía. Abraham already did. Y usted puede decir, no, pero es que cuando le cambiaron el nombre todavía no tenía hijos. And you can say, but when they changed the name, he already had kids. Sí, pero le cambian el nombre But they changed his name. y el nombre ya le da la certeza And the name gives him the assurance de que él no se va a quedar sin hijos. that he will not remain without children. Una palabra You see that a word es una semilla is a seed, y una semilla te adelanta and a seed accelerates you lo que no has visto, of what you have not seen, pero que ya está manifestado but is already manifested en un ámbito espiritual in a spiritual ambience, y que está a punto and is at the point de ser visto of being seen por la gente carnal by carnal people que no cree lo que te dijeron that did not believe in what was said to y you. muchas veces nosotros mismos que tampoco lo creemos. Many times, even ourselves, that we ourselves, we do not believe in it. Le dijo And he said, Abraham Abraham. y él respondió. And he responded, Aquí creo que hay otro I problema. think there's another problem here. Cuando nos cambian el nombre That when they change the name, y fíjese bien que el Padre es experto plantando semillas, and you see how the Father is an expert at planting seeds, porque un cambio de nombre because a change of name es una declaración. is a declaration. ¿Qué significa Abraham? What does Abraham even mean? Padre de multitudes. It means father of Si multitudes. el Padre siembra una semilla en él, Meaning that the Father sows a seed inside of dice, him. eres Padre de He multitudes. says, you are father of nations. Ya le entregó la palabra. You already gave him the word. Ahora, algo interesante But something interesting es que Abraham responde. is that Abraham responds. No quiero que vea el nombre de Abraham. I don't want you to see the name of Abraham. Quiero que vea el nombre que el Padre le pone. See the name the Father places on him. El Padre realmente no le dijo a Abraham. He didn't really say to him, Abraham. Le dijo, Padre de He multitudes, called him a father of nations. Or Padre de multitudes. generaciones. A father of nations or multitudes. Si usted ve solo a Abraham, If you only see Abraham, es parecido a Abraham.
It looks like Abraham, pero significados diferentes. but the meanings are different. Cuando nosotros So when estamos listos are we ready para una nueva temporada, for a new season, es cuando respondemos that's when we a un respond nuevo nombre to a new name que todavía no hemos visto manifestado. that we still have not seen and manifested. Es cuando yo agarro una semilla That's when I grab hold of y la the tomo seed, como para mí, and I take it for myself. diciendo todavía no lo he visto, And I say, I still have not seen, pero si ya tengo un nuevo nombre, but I have a new name. es porque ya en la eternidad That's because in eternity está manifestado. it's been manifested. ¿Por qué no lo veo? Why do I not see Porque it? yo vivo contando días. Because I live counting my days. La gente que vive en eternidad You see, people who live in eternity, no vive contando días. they do not live counting days. ¿Tú crees que el Padre cuenta días? Do you think the Father is counting days? No, porque Él no se rige por días. No, because He is not led by days. Nosotros somos los desesperados. We are the ones that lose patience. Llevo tantos días. I got this many days. Yo llevo 48 días. I got 48 days. Una semana. I got 1 week. 2 días. I got 2 days. 14 horas. I got 13 hours. 20 minutos. And 20 minutes. Y van corriendo 5 segundos. And it's still running 5 seconds now. Y no he visto nada. And I see nothing. Lo he dicho otras veces. But I said it all the time. Te lo explico una vez más. And I explain it to you one more. Para el Padre un día es como 1000 años. For the Father, a day is like 1,000 years. Y 1000 años como un And día. 1,000 like 1 day. El único que estuvo cerca de vivir un día And the only person close to live 1 day fue Matusalén. was Methuselah. Casi vive 1000 años. He almost lived 1,000 years. Maestro, por poco vive un día. I'm close to living 1 day. Porque usted cuenta años y suena mucho. Because you're counting years and it seems like a lot. Pero para alguien que es eterno, But for someone who is eternal, 1000 años es nada. 1,000 years is nothing. Se lo explico. Can I explain it to you? Para un millonario como los que están aquí, For a millionaire like the people that are here, gastar $200,000 to spend $200,000, es lo mismo que para un pelado it's like the same for a broke person gastar $2. to spend like $2. Pero gasta $2 y está quejando. But you're spending that and you're already complaining. Pero los millonarios But the millionaires, invierten $200,000 they invest y se quedan como $200,000 si nada. and it's like nothing to them. ¿Qué son $200,000 en la cuenta de un multimillonario? What Nada. is $200,000 to the bank of a millionaire? En Barrio What Obrero type? es una chavería. Millionaire. Pero para un pelado But for someone who's broke, que se para una fila de 2 horas a pelear porque le cobraron $2 de más, that stands on the line at the customer service because they charge them $2 more, yo me acerco y le digo, mira, dejé $2 de propina, tómenlo. I say, hey, listen, I left you $2 tip, take it. Y esto es adicional a los $2 que ya dejé de propina. Ya And está. these are addition to the tip that I already gave, so take it. No estoy llorando por $2. And you're crying for $2. Llevo 1 hora en el tren reclamándome, me dieron $2 de más. Now they're reclaiming the $2 more. Siempre los $2, sea generoso. So the $2, be generous. Abraham responde al nombre que le cambiaron. And he responds to the name that was changed to him. Dijo, toma ahora tu hijo, He said, now take your son, tu único, your only a begotten Isaac, son, take Isaac, a quien amas, whom you love, y ve a tierra de Morá, and go to the land of Moriah. y tú mismo sacrifícalo. And you yourself will sacrifice him. El padre le pide su único hijo, The father is asking for his only son. su único hijo. His only son. Fíjese bien que no le pide el hijo del vecino. He's not asking for the neighbor's son. Dame tu hijo, He's asking for Abraham's porque son. el hijo del vecino Because the neighbor's son no me va a doler como mi hijo. is not going to hurt you as much as your own Dame son. tu único. So he said, give me your son. Esta palabra de tu único And this word, my only, tiene doble intención. your only has a Recordarte double meaning. To que remind solo you tienes uno, that one, you only have one. que es el que te prometí. And that's the one that I promised to you. Número 2, Number 2, te estoy recordando que tienes solo uno. I'm reminding you that you only have one. Y ahora te estoy diciendo que me lo entregues. And now I'm telling you to give him to me. Tu único hijo. Your only son. Quiero que me lo entregues. I want you to give him Y to tú me. mismo And you lo yourself, vas a sacrificar. you will sacrifice him. Porque hay personas que son buenas sacrificando lo que es de otro. Because there are people who are good at sacrificing the things of No, no. other people. O mandar a otro que sacrifique lo que a ellos les duele. Or sending other people to sacrifice what hurts for them. Mira, voy a sembrar este carro, And say, I'm going to sow this car, pero llévalo tú. but you take it. Y siémbralo tú. You sow it, you give Dile it que away. que esta es mi parte. And say that it's on my behalf. Porque si yo voy, Because if I go, es capaz de que regrese con él otra vez. it's for it to return back to me. Porque ese carro lo tengo en el corazón. Because I have that car close to my heart. Y el carro está más feo que un caso de heroína en el aeropuerto.
And that car is so ugly. Es que es sentimental lo que yo tengo aquí. Is it so sentimental what I hold dear? No, no. Tú mismo ve y sacrifica. No, you yourself go and sacrifice it. Le voy a enseñar algo ahora. Now I'm going to tell you this. El trato no era con Isaac, Because the covenant, the deal was not with era Isaac. con él. The deal was with Él Abraham. quería probar a Abraham. Because the father wanted to test Abraham. Y lleva uno de los montes que te diré. And he says, go to the mountain that I will show to you. Next. Y Abraham se levantó temprano por la mañana. And Abraham woke up early in the morning. No esperó confirmación. He did not wait for the No confirmation. esperó que viniera otro profeta. He did not wait for another prophet. Usted sabe escuchar la voz del Padre. When you know how to hear the Father's voice, Usted no tiene problemas you have no problem en hacer lo que le duele hacer, in doing what hurts you to do, porque sabe que lo tiene que hacer. because you know that you need to do it. ¿Dónde fallamos? Where do we mess up? Cuando queremos que otros reaccionen When we want other people to react a una palabra to a profética prophetic word, como nosotros nunca hemos reaccionado. as in that we will never react to. Te dijeron que te movieras, ¿por qué no lo has hecho? They tell you to move, why don't you move? Sí, pero a mí me lo dijeron hace 5 años y todavía no lo he hecho. But they told me 5 years ago and I still haven't done Queremos it. que otro haga So we want another person to lo do que nosotros no hemos hecho. what we ourselves have not even Yo done. quiero que tú cambies, So I want you to change, pero yo no cambio. but I don't change. Yo quiero que tú camines, I want you to walk, pero yo estoy sentado. but I'm still seated. Yo quiero que tú trabajes, I want you to work, pero yo no quiero trabajar. but I don't want to work. Yo quiero que te comprometas, I want you to commit, pero no estoy but comprometido. I'm not compromised. Quiero que salgas. So I want you to go out. Abraham salió en la mañana, And Abraham rose up in the morning preparó su asno and he prepared his y donkey. tomó consigo sus criados, sus siervos, And he took his servants with him y a su hijo Isaac. and his son Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto. And he took them for the offering. Se levantó y se fue al lugar que le había dicho el And Padre. he went to the place the father had told him. Al tercer día, On the third day, Abraham alzó sus ojos Abraham lifted up his eyes y divisó el lugar desde lejos. and he seen the place from afar. Abraham no fue con una dirección exacta. You see, Abraham didn't leave with an exact address. Vete y camina Go and walk a un monte que yo te diré. to a mountain that I will show Es you. cuando usted no sabe para dónde va, That's when you don't know where you're going, pero sabe que tiene que moverse a un lugar. but you know that you need to move to a place. No tener el panorama claro de mañana To not have the clear panorama of your tomorrow no puede ser mi excusa para no hacer lo que el Padre me está diciendo. cannot be my excuse to not do what the Father is calling me to do. No es que yo todavía no entiendo por qué. No, it's because I don't know why. Ese es tu problema hasta que no renuncias a tu entendimiento. That's your problem until you renounce your No podrás ver lo understanding. que nadie ha visto todavía. You will not be able to see everything that people have not seen yet. La gente que solo razonan People who only reason ven lo que todos ven. see what the whole world sees. La gente que no But the razona people who do not reason, se mueve para vivir donde nadie ha vivido. they move to live in a place that no one else has lived before. Coja un niño Now, you take a child, y dígale ahora mismo, un niño pequeño, take a small child, dile, mire ese elefante en el techo. and say, look at the elephant in the roof. Y el niño hace, And the kids will be like, ¿dónde? where? ¿Dónde está? Where is it? Míralo ahí. Look, Tú it's no lo right ves. Y there. él sigue buscando. And he's going to keep looking. Dígale a un adulto, Tell adults, mira un elefante en el techo. look at an elephant in the roof. Loco tú. Are you crazy? No va a mirar He's not going to look porque él lo razona. because he doesn't reason. El niño The child no razona. does not reason. Por eso su mente todo el tiempo es creativa. That's why his mind is always creative. Y el padre hace cosas grandes con los That's niños why the father does great things with the children. porque los niños no razonan. Because the children do not Y yo estoy reason. creyendo, And Pastora now, Wilmary, Pastor Wilmary, I am que los believing niños de esta that casa the children of this entran en house un tiempo acelerado enter in an accelerated donde time. van a comenzar a moverse como nadie se ha They movido. will move like no one else has moved before. Van a profetizar como nadie. They'll prophesy like no one else. Van a poner manos sobre enfermos y se van a sanar. Put hands on the sick and they will Y habrá be healed. niños And there will be que children tomarán por la mano a los padres. who will take the parents by the hand. Y habrá niños And there will be que children serán el enlace who will be the link para que un padre entienda destino. for a father to understand ¿Sabes cuál es el destiny. problema? Do you know what the problem is? Los vemos como niños, We see them like kids, pero muchas veces están conectados a un reino but many times they're more connected to a kingdom que los adultos no hemos entendido. that even the adults have not understood. Por eso es que tu themselves. niño te pregunta a veces, That's why sometimes the kids ask you, no vamos para el templo hoy, are we going to the temple today? yo quiero ir para I casa. want to go to the house. Y los padres están peleando para no venir, And the parents are fighting to not even come to church. pero los niños quieren venir. But the kids want to come to church. Y va para la escuela mañana, And they go to the school tomorrow. pero él no está pensando en eso. But they're not thinking about that. Él quiere llegar a la casa. Because they want to come to the Hay house. una cultura de agradecimiento That's called a culture of thanksgiving. donde no hay entendimiento. Where there is no reasoning. Come on, Dad.
Padre va a levantar niños que harán cosas poderosas. That's why we're going to raise a church who's going to do powerful things. Y será sorprendente And it will be wonderful. el mover de los niños del reino. Surprising, the movement of the church in the kingdom. Tomó y se fue. He took and he left. De lejos ve el lugar. And he sees the place from afar. Próximo. Next one, please. Y dijo Abraham a sus mozos, a sus siervos: He told us, Abraham told his servants, permaneced aquí. stay here. Come on, Dad. ¿Con quién lo dejó? Who do you leave it with? ¿Con quién lo dejó? Who do you leave it with? Con el asno. Ok. With the donkey, okay. Nadie se ofenda. Now no one be offended. Que yo y el muchacho I and the young boy, iremos hasta allí we will go up y nos postraremos. and we will bow down. Después regresaremos After that, we'll come back con vosotros. with you. ¿Sabe que usted tiene que entender algo? You know what you need to understand? Hay personas That there are que people no están conectadas that are not connected a lugares donde usted tiene que llegar to a place that you need to arrive a to. ver algo que nunca se ha visto. And it'll be something that was never seen before. Y a veces usted se empeña And sometimes you get so much en effort meter gente a ámbitos and putting people in que ambulances gente no va a entender. that people will not understand. Si no lo entiende, If they don't understand no te it, preocupes. do not worry. Pero usted fue llamado a ver cosas que nadie ha visto. But you were called to do things that no one has seen before. Se quedaron los siervos y el asno. So the servant stood with the donkeys. Quédense aquí, nosotros vamos y regresamos. Stay here, we will come back. Next. Ok. Entonces hay algo que quiero que usted vea aquí. Now, there's something that I want you to see here. Escucha esto. Now, hear this part. Abraham es llamado Abraham is a called entregar to give su hijo, su único. his only begotten son. ¿Quién era Isaac? Who was Isaac? Su hijo. His son. ¿Producto de qué? A product of who or what? De su semilla. Of his seed. Isaac es producto de su. Isaac is a product of whose seed? El padre cuando bendijo a Abraham, So when the father blesses Abraham, bendijo su semilla. he blessed the O seed. sea, Isaac era ese producto. So Isaac is a byproduct. Ahora el padre le dice: And then the father says, te di una I semilla, gave you a seed. la semilla la estás viendo, You're seeing the seed. ahora quiero que me entreguen la semilla. Now I want you to give me the seed. ¿Cómo se come esto? How do you eat this? Cuando llevo tanto You tiempo see, when I have such a long pidiendo time algo, asking for something, ahora que lo tengo, then now that I have it, me lo pides. you're asking of me. ¿Cómo se come eso? How do you eat this? Porque la única manera Because the only way de ver manifestada to see manifested la promesa sobre tu the semilla promise over your seed es entregándola is by giving it como si fuera a morir. as if it was to die. Se lo explico. I can explain Cuando you. Jesús el When Mesías Jesus the Messiah fue la semilla del Padre, was the Father's seed, llega a la tierra, he arrived to work, el Padre tuvo que entregarlo. and the Father had to give him. Murió. ¿Cuántos días estuvo? How many days was he dead for? 3 días. 3 days. Y luego Then resucitó. he resurrects on the No hay third day. resurrección There's no resurrection. si no hay muerte. If there is no No hay death, devolución there is no si revolution. primero hay una entrega. Unless there is something to be given Isaac first. estuvo 3 días caminando. Maybe he was 3 days walking. ¿Tú no crees que Abraham estuvo muriendo 3 días? You don't think that Abraham was possibly dying those 3 days? Pero después del tercer día, But then after the third day, llegan al monte, when he arrives to the mountain, a un monte. to a mountain, A Jesús lo crucificaron en un monte. and they crucified Jesus on the mountain. Y en ese lugar, On that place, el Padre le dice: the Father tells Abraham, him, quiero probarte. Abraham, I want to test you. Te lo explico. And I'm explaining Porque to en you. esa semilla Because in that seed de Abraham of Abraham, venía el Mesías. the Messiah was going to come Yo no through. puedo darle autoridad I cannot give authority ni legalidad a alguien or legality to somebody. para que en su semilla For in their seed venga grandeza to come greatness. si primero no me muestra And first in that show que pueda hacer lo que yo voy a that hacer. you can do what I'm going to do. Dame tu hijo Give me your son porque yo voy a entregar el mío. because I'm going to give mine. Wow. El de Abraham no se muere, You see, Abraham doesn't die, el del Padre tampoco. but the father doesn't Porque aunque either. entregó su vida, Because he gave his al life, tercer día and on the third day, se levantó de entre los he muertos. rose up from the dead. Y hasta el día de hoy, And to the day, la semilla del Padre the father's seed vive is still y no alive. vive con él, And it doesn't live with vive en him. nosotros. It lives among us and with us. ¿Cómo el Padre multiplicó a su hijo? How did the father multiply his son? Sembrándolo. By sowing him. Si siembro a mi hijo, He said, if I sow my son, mira a su alrededor, look around you. mire la cosecha. Look at the harvest. Si siembro a mi hijo, If I sow my son Jesus, cosecho hijos. I will harvest Si me children. quedo con mi hijo, And if I stay with my son, no veo lo que yo preparé para ellos. I will not see what I have prepared for them. Necesito sembrarlo. So I need to sow him. El
ángel del Padre llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos He called him for a second time from the heavens. y dijo: por mí mismo he jurado, He said, on myself I sworn, oráculo del Padre, oracle of the Father, por cuanto has hecho esto for you done this, y no has rehusado a tu hijo. and you have not held back your son. ¿Cuál hijo? What son? Diga el único. Say the only son. Ciertamente te bendeciré Truly I will bless you, y multiplicaré inmensamente tu descendencia, and I will immensely multiply your descendants, como las estrellas de los cielos like the stars in the heavens, y como la arena que hay en la orilla del mar. and like the sand on the shore of the sea. Y tu descendencia And your descendants poseerá la puerta de sus will enemigos. possess the door of his enemies. Mire esto. Now see this. Y en tu qué, In your what? en tu semilla, In your seed, en tu simiente, in your seed serán benditas will be blessed todas all las naciones the nations de la tierra. of the land. ¿Por cuanto qué? For what reason? Has oído mi voz. For you have heard my voice. ¿Sabes qué me enseña esto? Now, do you know what this teaches me? Más allá de lo que humanamente podemos decir, More than what humanly we can explain or say, que no hay tierras estériles. that there is no sterile ground. Solo gente que no sabe hablar de eso. Only people who don't know how to talk to the ground. That's heavy. That's heavy. A Israel le entregaron un desierto You see, because Israel was given a desert, y ha hecho una nación poderosa. and they've done a powerful nation with that desert. Los árabes cogieron el desierto de Dubái The Arabs took the desert of Dubai, y han construido los sitios más atractivos del mundo. and they had constructed the most attractive buildings in the world. Pueden estar desconectados, They could be disconnected, pero son parte de una simiente. but they're still part of a seed. Y cuando una simiente tiene promesa, And when a seed has a promise, hace que lo que no produce para it otros, doesn't was not produced for another. para él le produzca. For them, it will produce. Yo quiero decirle violentamente a los hijos. So I want to tell the children violently, Quiero decirle esto, escúchame bien. and please hear me well. No hay razón There is no reason, alguna no reason para que usted no esté produciendo. for you to not be producing. Tus generaciones van a producir Your generations will produce, y tú vas a comenzar a producir. and you will begin to produce. Porque lo primero que está cambiando The first thing that is changing es la mentalidad que nos entregaron. is the mentality that they gave to us. Yo creo que usted arranque de su mente So I want you to uproot from your mind cada pensamiento de miseria y de pobreza. every thought of misery and poverty, Porque la tierra tiene una orden. because the land has an order Que donde un hijo llegue y hable, that where a son arises and speaks, la tierra tiene que, the land la has to, tierra tiene que the producir. land has to produce. Yo no puedo creer. Yo veía un documental como los indios en el tiempo antiguo, how the Indians In the old convent time, all times, ¿qué hacían ellos? what would they do? Le hablaban a la tierra. They would speak to the land. O sea, no puede ser que un indio It cannot be with an Indian con un taparrabo or with someone like them tenga más revelación to have more revelation que una iglesia con las escrituras en la mano. than a church with scriptures in the hand. O sea, la tierra no se gobierna. The land does not govern itself. La tierra me tiene que producir. The land needs to produce for me. Si yo la siembro, And if I sow, la tierra me responde. the land responds O to sea, yo me. quiero que usted entienda algo en esta noche. So I need you to understand one thing in this time. Estamos entrando en un tiempo We are entering this time donde la mente ha sido where transformada the mind has been transformed. y todo lo que no había producido, Everything that has not been produced, diga conmigo, me va a producir. it won't produce for me. No, pero usted no sabe lo que me está No, pasando. but you don't know what's going on in my life. Es que tampoco me interesa, And I don't care either. porque con lo que tú estás pasando Because whatever you could be going no through apoya en nada mi fe. does not support my Yo le faith. estoy diciendo And I'm trying to tell que no you, importa lo que estés pasando, it does not matter what si you tú be te going through. conectas a esta semilla, If you connect these people to a seed, todo lo que no te había producido everything that's not been produced for te you tiene que comenzar a needs producir. to produce for you. Yo estoy creyendo, lo dije a principio de I año, said at the beginning of the year, que algo maravilloso ha de acontecer en estos something días. marvelous to happen these days. Las finanzas de los hijos van a ser transformadas. And the finances will be transformed. Todo el que no ha negado All who have not denied sembrar la semilla to sow the seed verá lo que nadie ha visto. will see what no one has seen before. Es una locura. And it's craziness. Hablaba con un hijo de una casa hija. I spoke to a son of one of the daughter houses. Maestro Sol, mire lo que me dijo. Now look what he told me, Teacher Saul. Esos días estaban en el tiempo de las semillas. And these times I was in the time of the seed. Y la tesorera And in that time, le dice, mira, la semilla de hoy fue algo fuera de lugar. and it was something out of the ordinary. Dice, pero ¿qué pasó ahí? He said, but what happened here? Es que un hijo Is that a son sembró $10,000 sold $10,000. y puso, oye esto, And listen to what he put. diezmo.
He said, Y dice, si él puso diezmos, $10,000, tithing. And if you put that as tithing, que se casi ganó $100,000. that means that he earns 100,000. La pregunta de él era, His question o was, sea, yo solo quiero saber qué hiciste, o sea, ¿de dónde sacaste? O sea, where did you get that? no me digas que te fuiste a jugar un numerito. And I said, don't tell me that you went to go play some, Para lo que siempre, usted tiene que sospechar algo. You gotta suspect something. Esposa o esposo, Husband or wife. o su compañero va a echar gasolina When you're gonna put gas, y right? siempre quiere entrar adentro para pagar adentro. And they always want to go inside to pay for their gas. Cuando hay tarjetas afuera, When you know you can pay with card outside on the same gas tank. Samuel, algo At the está raro, pump, at the Samuel. pump. You know something weird is happening there. O sea, hijo, ven acá, solo quiero que me explique. He said, son, I want you to explain to me. ¿Qué pasó aquí? What happened here? No, papá, No, that is that. es mi diezmo. That's my tithing. Pero, ¿cómo te ganaste $100,000? But do you earn like 100,000? No, papá, lo que pasa es que No, the thing is this. yo lo que hice fue que hice un acto profético. I made a prophetic act. Dije, esto va a ser lo que yo proyecto que será mi diezmo a fin de año. I said, this is my project that at the end of the year, this will be my seed, my tithing. By the end of the year. Qué bárbaro. That's tough. Yo creo que a fin de año mi diezmo va a ser He said, I believe that by the end of the year, my tithing will be $10,000. con mi diezmo estoy profetizando lo que yo me voy a ganar en el mes de diciembre. Meaning that by the end of the year, I'm going to be earning 6 figures. El primer mes del año, And the first month of the estoy year, hablando a mi último mes. I'm speaking for my last month. Y no es un empresario, no es un empresario. And this is not even an entrepreneur. Si Jesús hubiera estado hecho, ni en Israel había habido tanta fe. And Jesus here, he said, not even in Israel, there's so much faith. Él me dijo eso y hasta los ojos se me aguaron y dije, esto es un bárbaro. My eyes got watery, and I said, that's Dije, heavy. ese hombre, And I said, that man va a haber una locura que nunca antes ha will visto. see something crazy that no one has seen before. ¿Sabes lo que es dar un diezmo de $10,000 por fe? You know what it is to get $10,000 by faith? Lo que te ganan son $2,500 al mes. And when you only earn, it's like $2,500 a month. Hay gente loca y violenta en el reino. But there are people who are crazy and violent in the kingdom. El reino de los cielos sufre violencia. Kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. En tu simiente In your seed serán benditas will be blessed todas all las naciones the nations de la tierra. of the land. Por eso hay gente bendita financieramente That's why there are people who are blessed financially, y ni siquiera hay hasta ateos que diezman. and there's even atheists who tithe. O sea, la palabra de diezmar no está sujeta a ser cristiano, converso y congregarse. The word tithing is not only subdued on the Christians who are converted. Hay gente afuera que diezma más que los que están adentro. Because there are people who are outside who tithe more than the ones who are inside. La promesa no cambia para ellos. Because the promise does not hold back from them either. Dice, si tú diezmas y te conviertes, no dice eso. It doesn't say if you convert and then you tithe. It doesn't say that. Next. Estoy cerrando ya. I'm already closing. Ahora bien, Now, Gálatas 3 dice, las promesas fueron hechas a Abraham promises were made to Abraham y a su descendencia. and his descendants. No dice Does not say y a sus descendencias, and their descendants, como de muchas, like many, sino como de una. but as some. Y a tu descendencia, And your descendants, la cual es which is el the Mesías. Messiah. ¿A quién fue la palabra? Who was the word to them? A su descendencia, To his descendants, no a sus descendencias. not descendants. Abraham tenía un único hijo, So he had one son, tuvo que entregarlo. he had to give him. El padre tenía un único The hijo father had his only son que también tuvo que entregarlo. that he also had to give. La respuesta de Abraham Now, Abraham's response al entregar a su único of giving his son es convertirse en padre de naciones. was becoming a father of nations. La respuesta del padre The response of the al father sembrar su hijo, to sow his son, su unigénito, his only, es cambiar el estatus a su unigénito. was change the status of his only begotten De unigénito from the only a primogénito. to the firstborn. Tengo dos opciones. So I got two options. Quedarme con un unigénito If I stay with the only son, o sembrarlo y convertirlo en primogénito. or sow him and let him become the firstborn. Unigénito es el único. Because if he's only, there's only one. Primogénito But firstborn es el
is the first. Primero It's the first entre muchos. amongst many. Siempre será mi opción. So it will always be my option. Me quedo con uno If either I stay with one o lo multiplico. or I multiply what La I única have. manera de multiplicarlo And the only way to multiply it era sembrándolo. is sowing it. Que la gente no lo agradezca And if people are not grateful, no cambia el resultado de la cosecha. does not change the result Sí, of the harvest. yo quiero decirle a alguien, So then I want to tell si somebody, usted fue uno que sembró if you were one that aún en sowed, terrenos que no eran fértiles, even in lands that were not fertile, eso no anula that does not la nullify cosecha del Padre para su vida. the harvest of the Father for your life. Él no está viendo el terreno, He is not looking at the land. está viendo al que sembró. He's looking at who sowed. La promesa no es para el The terreno, promise is not for the land. es para el que sembró. The promise is for the sower. Por eso no solamente Not only porque puso dinero en las manos de otro, because he could put the hands of another in the hand of other que no hizo lo que tenía que hacer. that didn't do what he needed to do. Usted hizo lo correcto, But yet you did the correct thing. recibirá correcta cosecha. That means you will receive Yo estoy correctly creyendo en harvest. esta noche I'm believing tonight que cada persona en esta casa, every person in this house que en algún momento that at one moment alguien te timó, someone has alguien te deceived robó, you, or someone robbed alguien you, abusó de or ti. someone abused Hoy yo you. declaro la I palabra declare the en word este ámbito de legalidad, this ambulance of legality. que todo lo que sembraste con lágrimas Everything you sowed with tears, lo vas a cosechar con regocijo. you will harvest and joy. No hay una semilla Not just a seed. que no tenga respuesta y recompensa. There is no seed that will be left without a response. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Pongámonos de acuerdo. That we're going to be in agreement. Diga conmigo, And say with me, yo reclamo I reclaim mi cosecha. my harvest. Yo le hablo I speak a mi semilla. to my seed. Y hoy declaro I declare que cada semilla sembrada that every sown seed traerá una cosecha abundante. will bring an abundant Vamos, harvest. créalo conmigo, por favor, Believe esta it with noche. me, please. La semilla no se manda. The seed does not call on itself La semilla tiene una orden. because the seed has an order. Y la orden es And the order is producir. to produce. Es decir, si usted lo reclama, no le llega. That's why if you reclaim it, it doesn't arrive. If you don't reclaim it, it won't arrive. Ponga una solicitud. So put this notice or term Entra a la página web and enter the webpage www.reclamomicosecha.com. reclaimmyharvest.com. Póngale cantidad. Put the amount. Diga, Padre, yo te pido que hagas memoria Say, Father, I ask that you make memory de mis semillas. of my seeds. Y hoy estoy creyendo I'm believing que cada semilla sembrada every sown seed traerá respuesta. will bring a Tome esta response. palabra como una palabra profética. Take this word as a prophetic Yo word. estoy creyendo That I am believing que los días que vienen that the days that are habrá coming, gente there will be people recibiendo finanzas receiving que finances pensaron que estaban perdidas. they thought were lost. Finanzas que no sabías que existían. Finances you thought did not exist. Te van a llegar a las manos They will arrive to your hands. y te vas a acordar de esta And you palabra. remember this word. Hoy estamos activando We're activating today cada semilla every seed que usted no había reclamado. that you have not reclaimed. ¿Me explicaré algo? Can I explain something to you? Si yo la sembré, If I sold la it, cosecha es mía, no es de más nadie. the harvest is mine, nobody else's. ¿Y por qué no la he visto? Then why haven't I seen it? No la has reclamado. Because you have not reclaimed it. Tú llegas, cuando te llega una carta y tú no estás en tu casa, que deja el cartero, una carta When certificada. the mail comes and you're not at home, what happens to the mail? Se la lleva y te deja una notificación. They take it or you get a notification. Vaya a reclamarla. Go reclaim it. Si no vas en 10 días, If you're not these days, se la devuelvo al que la envió. they return it to the sender. Fueron, They went, tú no estabas, but you weren't home. se la llevaron. So they took it. No significa que no es tuya. It does not mean that it's not yours. Te notificaron. They notified you. Quiero que hoy, esta noche, They said, tonight, usted se siente emplazado. I want you to be. Te estoy emplazando. I am letting you know. Te estoy diciendo I'm letting you know. que hay cosechas The harvests que tienen tu nombre that have your name, y tú no las has reclamado. but you have not reclaimed. Y hoy te vas a poner de acuerdo conmigo. And I want you to be in agreement Y vas a with me decir, today. cada semilla que yo sembré, Every seed that I sown, que la sembré con el corazón correcto. that I sown with the correct Hoy heart, yo envío la palabra I send the word y llamo cada cosecha and I call every harvest que llegue a mis manos to arrive to my hands. en el nombre de Jesús. Vamos, créalo In the conmigo, name por of favor. Jesus, please believe it with me. Eso es una That promesa. is a promise, No solo para ti, not only for you, sino para tu generación. but for your generations. Que usted entienda algo. I want you to understand Tus something. generaciones, Your generations, todo lo que tú siembras, everything you sow,
Está sembrando para tus generaciones. You're sowing it for your generations. Créame, usted está sembrando para sus generaciones. Believe it, you are sowing for your generations. Hoy yo cosecho cosas que mi papá sembró. And there are things that I harvest today because of my father who sowed it. En lo natural y en lo espiritual. Naturally and spiritually. Si yo voy a Bayamón, If I go to Bayamon, a una casa que papi tenía allí, to a house that dad has over there, my dad has over there, me meto a la finca. and I go to the field, the farm, Todavía hay palos que papi sembró there are still trees that my dad has planted que producen frutos. that are producing fruit. Hay uno lleno de aguacates. And there's one full of avocados. Papi, si los vendemos. Yo no los sembré. I did not sow them. Él los sembró. My dad did. Han pasado muchos años. And many years passed by. No tanto porque yo soy joven todavía. Well, Pero not so much because I'm still young, right? yo recuerdo que tenía 13, 14 años, 15. I think I was like 13, 14, 15 years old. Ahora con 35 todavía me acuerdo. Now I'm 35, so I still remember. No ha pasado mucho, por 20 años. Not so much time has passed, only like 20 years. Están produciendo todavía las semillas. And the seed are still reproducing. Todo lo que tus papás siembran Everything that your parents sows es parte de tu cosecha. is part of your harvest. Y todo lo que tú siembras And everything that you sow es la cosecha de tus is generaciones. the harvest of your generations. O sea, usted no tenga miedo en sembrarse. So do not be afraid of sowing. Siembra sus talentos. Sow your talents. Siembra su pasión. Sow your passions. No es que no lo valoran, es que yo no puedo pagarte lo que tú haces. No, it's that nobody is that. No, I cannot pay for what you do. Si tú piensas que yo puedo pagarte lo que tú haces, If you think I can pay you for what you do, entonces tú no tienes un talento. then you don't have a talent. Lo que tú haces lo hace cualquiera. Because what you do, anybody can do. Lo que yo soy en el reino, You see, what I am in kingdom, no hay manera de pagarlo. there's no way to pay it. Lo que tú eres en el reino, nadie lo puede When you pagar. are in kingdom, there's no way for anyone to pay it. Demasiado valor. That's so much value. Usted no tiene idea. You have no idea. Usted está ahí sentado. You are seated Oiga there. esto, usted no sabe cuántas You veces don't know how many times usted ha liberado una you semilla have delivered a seed y usted no se ha dado and you cuenta. haven't even realized it. Y hay gente And there are que people hoy están comiendo that are eating de today los frutos de la semilla que tú liberaste. are the fruit of the seed that you have delivered. ¿Cuántas naciones he ido? So how many nations have I gone to? Gente ha venido. Yo le sigo. And I follow you. Una predicación suya me cambió la vida. One of your preachings changed my life. No lo conozco. I don't even know the person. No sé quién es. I don't know who they are. Nunca me escribió en las redes. They never wrote to me on social media. Nunca puso like. They never put a like. Pero en persona me dijo. But in person they told me, Usted un hablaba de esto, de esto, de esto. one day you spoke about this, and this. Y esa palabra me cambió la vida. And that word changed my life. Y estaba loco por conocer. And I was crazy to get to know you. Por eso las plataformas sociales That's like social platforms nunca deben ser tu lugar should never be your platform para plasmar tus niñerías. to portray your complaints Debe ser el lugar or your tantrums. para plasmar la esencia del reino que portas. But it should be the platform to portray the essence of who you or what you carry. ¿Tú quieres predicar? Do you want to preach? Predica todos los días. Preach every single day. Escribe un mensaje que bendiga la vida de alguien. Write a post that can bless somebody's life. Porque para ti puede ser sencillo. For you it can seem simple. Porque usted come todos los días comida gourmet. Because every day you're eating gourmet. Pero los que están comiendo coitre todos los días. But those people who are eating crumbs, ¿Ahí no sabe lo que es coitre? Comida que le dan los conejos de la gallina. Un pasto ahí. Tú te comes todos los días buen steak eating caliente. good steak that is hot and fresh. Con salsa bourbon, marsala. With good salad, Roman sauce. Comparte lo que usted come. And you can share what you Papi, eat. abrite la boca, poco me traga. Y Omar está ahí para ver que. Y Juan Quinto se afiró los dientes, mira. Bendiga, me quedan 5 minutos, mire. Como ese ánimo estoy haciendo acaba rápido ya. Próximo. Hoy pues vosotros la palabra del que sembró. Hear the parable of the one who sowed. Si todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, All who hear the word of the kingdom and understand it, viene el maligno the evil one y comes arrebata lo que fue sembrado and takes what was sown en su corazón. in the heart. Es el que fue sembrado Is the one who has sown junto al camino. along the way. ¿Qué es el reino? What is the kingdom? Es una semilla. It is a seed. Todo el que oye All who hear la qué, the what? la semilla del reino. The seed of kingdom, the word. Cada semana que usted viene aquí, Every week that you come here, que usted recibe what are you receiving? una semilla. A seed. Ahora, cuando usted sale de aquí, Now, when you leave from here, si usted rompe en su cabeza if you break in your head que
que me expliquen eso. I want you to explain this to A mí no me me. enseñaron eso. But they never taught that to me. La generación que vivió los tiempos de You Jesús, see, the generations that saw the time of Jesus, por estar cuestionando lo que le enseñaron antes, for questioning what they have been taught nunca before, pudo abrazar lo que tenían adelante. were never able to embrace what was right before Hay them. gente abrazando lo que tenían antes, People who were embracing what was right before them, por eso no pueden valorar lo que tienen delante. but they couldn't value what they had right before them. Tuvieron a Jesús They had Jesus, y no se dieron cuenta, and they didn't even notice porque it vivían abrazados because they were so tied a su tiempo to pasado. their past. O sea, cuando viene una palabra del reino So when they saw the word of y kingdom, usted en vez de celebrarla, instead of celebrating usted it, está cuestionando los años de instituto que tuvo y todo lo que le enseñaron allá. you're questioning the years of institute, what it was taught to them. Por eso es que no puedes avanzar, That's the reason why you cannot advance. porque tu entendimiento Because your reasoning no está abierto is not open para la revelación del reino. for the revelation of kingdom. No lo entiendes, You do not understand. qué pasa? It, then what happens? viene el maligno. The evil one comes. Porque el problema es que si no lo entendieras te quedas callado, pero no lo entiendes y pegas a hablarlo con la gente. The problem is that you don't understand what is happening, so then you begin to talk about it with people. ¿Viste lo que dijeron hoy? Huh? Did you hear what they said today? Yo estoy calladito. I'm quiet, you know. Yo tengo 6 años de instituto. I got 6 years in the Yo institute. soy graduado, I'm un graduated. doctorado en I teología. have a doctorate in theology. Si usted eso le hace feliz, Well, if that makes you happy, mire, yo tengo que llevar un diploma a la oficina, llévese uno I y ponga en got su a couple casa. diplomas and plaques in my office. You can take some home. Nunca he podido predicar algo de lo que aprendí allá. I was never able to preach something that I learned from those institutes. Gente que lo único que tienen, The people that the only thing they have, tienen más letras en sus títulos que el abecedario. they have more letters and the diplomas than the ABCs. Doctor, apóstol, profeta, Yeah, ta, 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 ta. doctor, pastor, prophet, PhD, LMOM, MIN, El problema es cuando tú pones un nombre tan grande como ese, The problem is that when you put a name so big like that one, es que tú esperas algo como eso. you expect something like that, right? Y cuando lo oyes hablar, But when you hear these people speak, tú dices, you're like, se le habrá olvidado todo lo que aprendió en todas las letras que tiene ahí. did they forget everything they learned in all those years in the institute? Usted nunca verá en mi título, You will never see my title, doctor, whatever, pra. doctor with a PhD or the EDC. Yo no quiero que usted lo vea en mi título. Because I don't want you to see it in my title. Quiero que usted lo vea en mi modelaje. I want you to see it in my lifestyle. Quiero ver vidas transformadas. I want to see lives transformed. Y que la palabra del reino sea tan violenta en su casa And the word of kingdom is so violent in your home que sus generaciones se lo agradezcan. that your generations will be grateful because of it. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. So he comes and takes what was sown in the heart. Oiga esto, escúcheme esto. Listen to this. Lo voy a romper y con esto cierro. I'm going to break it and then I'm going to close with this. El enemigo no conoce tus pensamientos. The enemy does not know your thoughts. Dice lo que fue sembrado en su corazón. What was sown in the heart No está hablando del que bombea sangre. is not talking about the heart that pumps blood. Está hablando de la mente. It's talking about the Llame mind. esto que esto es muy importante. And this is very important. Si el enemigo robó lo que se sembró en el corazón, If the enemy's soul was sown in the heart, pregúntame cómo lo puede robar si él no puede leer tu mente. how can he steal it if he can't read your mind? Porque lo hablaste. Because you spoke it. Come on, Dad. Todo lo que queda en tu pensamiento, Everything that's in your thoughts, el enemigo no tiene acceso a eso. the enemy cannot have access to it. Solo tiene acceso a tus semillas. He only has access to your seeds. Wow. O sea, como tú eres tan fértil, And because you're so fertile, cada vez que tú tienes una semilla, every time you throw a seed, la semilla florece. it flourishes. La semilla florece. Flourishes. So, tenga cuidado So then be careful con qué es lo que usted siembra. where you're sowing. Las palabras no se las lleva el viento. Because the wind, the seeds are not taken by the wind. Las palabras son semillas que tienen cosechas. Because they're seeds that have harvests. Usted tiene un buen tiempo hoy You have a good time today para ir para atrás, to go back empezar a arrancar cada palabra que usted dijo and uproot every word you said que nunca debe haber dicho. that you should have never said in the first place. Porque sus palabras Because your words son sus cosechas. are your harvests. Maestro Saúl, si yo hablo mal de ti, Teacher, if I speak wrong of you, el maestro Saúl ese, teacher's going to say, se cree el tipo ese. who does this guy think Yo no- he is? Yo lo que estoy hablando But what I'm speaking son semillas. are seeds. Mi intención My es intention dañarlo a él. is to hurt Pero him. mis semillas But my seeds tienen cosechas. have harvests. Y mis cosechas And my harvests no tienen su dirección. do not have his address. Porque
Porque las cosechas conocen el origen de la genética que la soltó. Because the seeds knows the origin of who was released from. Semilla que yo libero Seed that I give es cosecha que recibo. is harvest that I receive. Te puedes mudar de lugar. And you can move wherever you want to move. Esos palos tienen tu nombre. But trust me, those trees have your name. Esos frutos te van a alcanzar. And those fruits will reach you. ¿Usted cree que lo único que se queda ahí plasmado es lo que usted sembró financieramente? And you think the only thing that's portrayed is what you sowed financially? Y el problema es que eso afecta hasta mis generaciones. You know what the problem is? That it even affects my generations. Tenemos hijos cargando frutos We have kids carrying these de fruits palabras que sus padres lanzaron. of words that their own parents gave. ¿O usted no ha vivido eso? Or have you not lived there? Usted y yo lo hemos vivido. You and I have lived it. Se levanta una generación Our generation rises diferente different. que tiene semillas correctas It has correct seeds para cosechar to harvest correctamente. correctly. No tome esta palabra liviana. Don't take this word lightly. Tome esta palabra como una palabra que va a traer frutos a su vida Take it like a word that's going to bring fruit to your life y a su generación. and your generations. Todo está conectado a una semilla Everything is connected to a seed, y cada semilla and every seed va a dar fruto. will give fruit. Asegúrate Be sure que lo que siembres that what you sow sea bendición, be a blessing. que lo que siembres sea correcto. What you sow be the right thing. Creo que este tiempo que hemos hablado de las semillas I hope this time that we've spoken of the seeds te haya bendecido, has blessed you haya provocado una transformación en tu mente. and provoked a transformation in your mind. Hoy cierro la serie de las semillas. We close it today. We close the series today. Espero que todo este trayectorio, And I hope all esta this trayectoria de toda trajectory esta semana que hemos estado hablando, of this week that we've been speaking hayan provocado algo en tu mente y en tu corazón. has provoked something in your heart and your mind. ¿Sabes cuál es nuestra única intención? You know what's our only intention? Verle dimensionado. See you dimensioned. Yo no creo que existe algo como padres exitosos I believe that's something that doesn't exist like successful parents. si no hay hijos viviendo ese éxito. And there are no children that are being led Porque to el the éxito success. nuestro Because our success es tu éxito. is your success. Dime que hay hijos exitosos Now, if there are children who are successful, y eso será la consecuencia de que hay padres exitosos. that means they were parents who were successful. Usted no es un número en la casa, You are not just another number in the house. es un hijo You are a son que amamos con el corazón. who we love with the heart. Y todo lo que se libera de esta plataforma Everything that's given from this platform tiene como intención has as an que intention usted sea dimensionado. that you be dimensioned. Los días estaban mis hijos, John y Carissa, And my children, John and Carissa, were here. estaban en un lugar, They were in a place. estaban hablando. They were talking. Y una persona le dice, And the person tells them, ¿y de dónde son ustedes? where are you guys from? Ah, somos de Nación de Fe. Oh, from Nation of Faith. Ah, ya lo sabía, Oh, I already knew it. por el lenguaje. Because of your language. ¿Cierto o falso? True or false? El otro que tiene un lente que dice la Nación de Fe. They didn't have like this shirt or something that said Nation of Pero Faith. cuando lo oyeron hablar, But when they heard him talk, esta gente habla diferente. they said these people are differently. These people are different, sorry. Que tu lenguaje That your language identifique identify la matriz que te ha parido. the parents that birthed you, the womb that birthed you. Metas esto en el corazón. Put this in your heart. Les amamos We love you inmensamente. immensely. Gracias. Usted es el fruto You are the fruit de esta tierra. of this earth. Y esta tierra And this earth le va a ver crecer, will see you grow. le va a ver madurar. It will see you mature. Y tus generaciones Your generations son benditas a causa de lo que tú estás haciendo. are blessed at the cause of what you're doing. Que nadie le diga lo contrario. That nobody tell you the contrary. Proteja su corazón. Protect your heart. Proteja su corazón. Protect your heart. Sepa quién escucha. Know who you listen to. ¿Me vas a sumar? Will you add on to my Te life? escucho. I will hear you. ¿Me vas a restar? But if you're going to take away No from soy my life, zafacón de nadie. I'm nobody's trash can. No permita que nadie Don't allow anybody meta basura en su mente. put trash in your mind. Usted es demasiado importante. You are way too important. Usted es único. And you are too Yo unique. estoy creyendo que en este tiempo de engendrar el umbral, And I believe in this time to conceive and to enlighten. prepárese para ver la gente que usted nunca ha visto en la casa. Prepare to see the people you've never seen in the house before. Todas las
Todas las casas all the houses van a tener un crecimiento are impresionante. going to have an impressive growth. Y no estamos enfocados en números. We're not focused on numbers, by the Estamos way. enfocados en tomar las ciudades. We're focused on taking the city Somos los trastornadores de la ciudad. because we are the disruptors of the city. Los jóvenes van para la calle. The young people are going to the Los streets. niños van para la calle. The children are going to the streets. Los jóvenes adultos vamos a la calle. The young adults are going to the streets. Los viejitos irán a la calle. The old people are going to the streets. Profeta Febo, no dije nada, solo hice así. Prophet, I said nothing. What you Y tú mean? hiciste así. You went like this. Sí, maestro, solo échate para acá que te quieren They just contaminar went to con the side. They want to contaminate you. te quieren pegar la viejera esa. Pero estamos listos. But are we ready? Mire, haga memoria, Make memory. haga memoria. Make memory. Le digo esto, yo quiero que usted valore. And I want you to value this. Haga memoria de lo que usted escuchó en los pasados años Make memory of what you've done the past few years y lo que usted está escuchando ahora. and what you're hearing now. Yo tengo que valorarlo. I need to evaluate. Yo le digo a mi hijo, Jeff, si yo hubiera escuchado lo que tú estás escuchando y cuando yo tenga tu edad, I told my son, Jeff, if I would have heard what you're listening to now in your age, maestro Saúl, teacher, si yo hubiera aprendido todo esto if I would have learned all that desde que yo era un niño, since I was a kid, yo te aseguro algo. I assure you one thing. La historia hubiera sido diferente. This would have been way different. Tus niños están recibiendo esta palabra de reino. Your children are receiving this word of kingdom, Y esto es lo que le va a dar la fuerza and this was going to give them the strength a ir de frente a toda esta gente corrupta to face all these corrupt que quiere people cambiar la mente a nuestros niños. that want to change the mind of our kids. Nuestros niños nadie les va a cambiar la And mente. nobody will change the mind of our Los niños kids. son benditos. They are Vamos a blessed. darle con todo a nuestros niños. We're going to give with everything to our kids. Hay gente que todavía tiene valores y principios. And there are people who still have values and principles. Y hay gente, allá estuvimos en el Capitolio este fin de semana, We were in the Capitol this past weekend. ver senadores allí, representantes, We saw senators and representatives que se paraban y decían, estamos haciendo proyectos para cuidar a nuestros niños. who stood and said, we're making projects to protect our children. Y gracias a nuestro gobernador Ron DeSantis que todos esos proyectos tienen el apoyo de él. And thanks to our governor DeSantis, I all have a support for him. Es importante que tengamos gobernantes con mentes correctas. It's important to have governors with the correct mindsets. Allí había un señor, se retira este año. Yo terminé ya, permítame. And please allow me for just to say these last few words. Y dice, me retiro este año. This man said, I'm retiring Y this los year. compañeros de él dicen, His companion said, ¿sabe qué nos bendecía? you know what blessed us? Entré en la mañana a la oficina del senador To enter in the office of senators y encontrarlo de rodillas orando en su oficina, and find him in his office on his knees praying, pidiendo la sabiduría del Padre para firmar y hacer proyectos que asking fueran. for the Father's wisdom to sign projects. Hay gente de valores en el gobierno. There are people who still have values in the government. Y en los años que vienen habrá todavía más gente de valores. And in the years that are coming, there will still be more people Porque with donde el values. enemigo levante uno Because when the enemy rises en one contra, against, el Padre levantará 7 the Father will lift up 7 hijos de diseño children of this que van a time plasmar leyes que sean correctas. that will sign laws that are correct. No todo está perdido. Not everything is lost. Vivimos en un estado bendito. We live in a blessed state. Este estado honrado al Padre en cuanto a leyes y principios. And there's been honor to the Father according to principles. ¿Qué usted cree que va a pasar con la gente de este estado? What do you think is going to happen to the people of the states? Los que honran al Padre, Those who honor the Father, el Padre los honra a ellos. the Father will honor them. Estamos en un estado bendito. En toda la nación se habla de Florida. We're in a blessed state, and all the nation, Florida is always spoken De las cosas como pasan en Florida. because of the things that are happening in Florida. ¿Tú se has dado cuenta de usted vive? Haven't you realized that where you're En living una tierra de libertad. on a place of freedom? Somos como la república en Estados Unidos. It's almost like we're a republic of the United States. Somos como una república. We're like a republic. Nos tratan diferente. We're treated Esa gente differently vive en Florida. because those people who live in Porque Florida. en Florida no se juega con nuestros niños. Because Florida doesn't play games, and we don't let Hay 2 o 3 locos, like pero hay gente de principio. because there are people with Y principles. nos vamos a levantar aún But más. we will rise up even more. Vamos a levantar a nuestros niños próximos presidentes, gobernadores, And our senadores, children, the next governors, senators, que se van a representatives, parar con una palabra will stand with the word, y nadie les va a cambiar la mente. and no one will change your Vamos, mind. créalo conmigo, de mis niños. Can you believe it? Diga, mis My generaciones children, my generations son benditas. are blessed. Mi niña, mi My niño, children, nadie le va a cambiar la mente. no one will change your Son mind. una generación de reino, We are a vamos. generation Créalo of kingdom. conmigo, vamos. Believe it with Mis nietos son My benditos. grandchildren are blessed. Vamos, créalo, decláralo, usted tiene la Believe it, palabra. declare it, you have the word. Suéltele la semilla. Release the seed. No están confundidos. They were not Y confused. no estarán And confundidos. they will not be confused. Confundió hasta el diablo con ellos. The devil's confused with them.
Póngase de pie, por favor. Please stand on your feet. Que estoy cerrando la serie de semillas. I'm closing this series already, so I need you to. Esta palabra haya bendecido la vida de alguien. We hope this word has blessed somebody's life. Gracias por llegar esta noche a casa. Thank you for arriving home tonight. Observar este tiempo. Francis, bienvenido a casa. Welcome to the house. Nación de Feto Alta. Hay gente de Nación de Feto Alta, These de are people from Lakeland, Nation Faith, Alta, Lakeland, de Tampa. Tampa. Nada como estar en casa. Si hay alguna persona que dice, yo quiero recibir a Jesús, If there's a person who says, I want to receive Jesus, es su momento, por favor. this is your moment, please. Un amigo, alguna amiga, If there is a friend dice, yo quiero recibir a Jesús, that says, I would love to receive es Jesus, un momento para entregar su corazón. it's a moment to give your heart. Alguien dice, yo quiero recibir a Jesús. Does somebody say, I want to receive Jesus? Algún amigo, alguna amiga, Is there a friend with us tonight dice, yo quiero entregar mi corazón a that Jesús. says, I want to give my heart to Jesus? Si usted venga, por favor. If that's you, can you please come forward?